Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, insyaallah kajian kita pagi hari ini kajian spesial karena insyaallah kita kedatangan tamu. Beliau ini ketua ulama Palestina sedunia dan juga insya Allah juga akan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini salah satu tawanan perang yang dibebaskan pas gencatan senjata kemarin. Ini insya Allah nanti akan kita beri waktu dari awal biar cukup waktunya, biar kita mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi, pengalaman juga dari tawanan dan lain sebagainya. Ini insya Allah tamu kita sudah rawuh, sudah ada di ruang pertemuan, sebentar lagi insya Allah akan naik ke sini. Namun demikian mungkin ada baiknya ya, satu atau dua pertanyaan dari brosur kalau ada. Nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan ahad depan. Ada enggak pertanyaannya, Ustaz Marjono? Baik, ada pertanyaan masuk tentang brosur, Ustaz. Brosur di halaman 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heranlah dan terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berkaitan dengan ayat tersebut, yang mendebat Nabi Ibrahim, siapa Ustadz? Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang mendebat itu siapa? Bukan Fir'aun. Siapa? Namrud. Fir'aun itu di zamannya Nabi Musa. Nah, ini seorang raja ya, punya kekuasaan yang luar biasa. Allah berikan kepadanya kekuasaan yang luar biasa. Saking berkuasanya itu sampai mendebat Nabi Ibrahim terkait dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah. Saking kuasanya, Nabi Ibrahim menjelaskan tentang siapa itu Allah, sampai pada tahapan bahwa Tuhanku itu adalah zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Orang ini yaitu Namrud iso jawab.
Aku ya iso mateni, ya iso nguripke. Tetapi cara dia menghidupkan dan mematikan, panggil dua orang, sing siji dipateni, sing siji dibiarkan hidup. Modelnya kaya ngono kuwi. Padahal yuhyi wa yumit yang melekat pada Allah itu tidak seperti itu. Sudah disampaikan hujah-hujah yang gamblang dari Nabi Ibrahim tentang Allah, penjelasan-penjelasan yang gamblang, sampai Allah itu Tuhanku itu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Namrud masih jawab, qala ana uhyi wa umit. Aku ya bisa menghidupkan, ya bisa mematikan. Mendengar jawaban itu, lantas Nabi Ibrahim menyampaikan satu keterangan yang mana itu membuat Namrud terdiam, tidak bisa apa-apa. Qala Ibrahim fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kamu datangkan, terbitkan matahari dari barat. Bingung, fabuhital ladzi kafar. Orang yang kafir ini terdiam, wis ra iso ngomong apa-apa. Dia tidak bisa lagi menjawab, saya juga bisa menerbitkan matahari, tidak bisa lagi, sudah. Nah itu ya. Jadi ternyata orang yang memang punya kekuasaan tinggi itu bisa menyebabkan kafir, tidak mengakui keberadaan Allah, tidak peduli dengan hukum-hukum Allah, tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, hanya gara-gara punya kekuasaan, punya pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, itu sampai menentang Allah. Padahal itu hanya pangkat kedudukan dunia, hanya pangkat dan kedudukan dunia. Ya, ada lagi. Di halaman 5, Ustaz. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih agar kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Mohon dijelaskan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira yang dekat sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Ustaz. Apa? Coba diulangi. Oh ini sudah lawuh beliau ya. Ini. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Syekh. Hayakumullah, hayakumullah. Alhamdulillah, kaifa halukum? Assalamualaikum. Masyaallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Juhud mashkur. Amin ya rabbal. Ya ya. Allah ya barik fiik. Alhamdulillah ya Syekh. Hayakumullah. Saya
sambut sebentar, saya mukadimah sebentar, nanti habis itu saya serahkan ke Ustadz, ke Syekh Nawaf ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Hari ini majelis kita ini insya Allah dimuliakan oleh Allah. Allah hadirkan di tengah-tengah kita para masyayikh, ulama dari Palestina hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tentu pesan, nasihat, taujihat, irsyadat dan lain sebagainya. Dan nanti setelah apa yang beliau sampaikan, nanti insya Allah akan diberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya ya. Untuk bertanya. Oleh karena itu kita sapa dulu tamu-tamu kita ya. Kita sapa dulu sebelum nanti kita serahkan kepada beliau-beliau. Tayyib ayyuhas syekh bikullit tawadu' nu'abbiru an syukrina wa sa'adatina bihuduri syakhsiyatin ilmiyatin kabirah warithi risalatin nubuwah hafidhi turasil ulumil islamiyah Rais Hayati Ulama Palestin Asy-Syaikh Ad-Doktor Nawaf Hayil Takruri wal murafiqin li fadilatih hafidhahumullah wa saddada khutah wa nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihi wa bi husni akhlaqihi wa adabihi wa lutfihi wa asa an yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Fa inna tashrifakum wa hudurakum huwa lahdah tarikhiyah sanadkuruha wa natadzakkaruha daiman. Wa kaifa la faqad ji'tum hamilina nural ilmi wal hikmah walladzi sayuthri biiznillah sarwatanal ilmiyah war ruhiyah wa kadzalika bikulli masyairil fakhr was sa'adah wa bi asma'i ayatit tarhib wat taqbil bi qulubin muf'amah wa bi syukri was surur nurahibu bi qudumi rais hayati ulama'i Palestin Fadilatul Syekh Ad-Doktor Nawaf Hayil Takruri ila hadzal majlis wa hudurukum ayyuhas syekh fa insyaallah laisa mujarrad ziyarah adiyah bal huwa syarafun azimun sayabqa insyaallah mahfuran wa mahfudun fi tarikhi hadhil muassasatu majlisi tafsiril Quran biidznillah insyaallah wa ilman lakum anna hadhil muassasah ussisat fi am 2070 miladiyah. Hadhil muassasah fi am isnan wa sab'in aywa isnan wa sab'in wa taqumu hadhil muassasah
binashri ad-da'wah al-islamiyah wal istima'iyah wal insaniyah. Wa hadhil jilsah al-jilsah ad-diniyah tu'qad usbu'iyan, yani tu'qadu usbu'iyan kulla yaumil ahad, wal hudur insyaallah hawali 10,000. Falidzalika ayyuha syekh, nahnu qad na'lam aw alimna ma al-hadas fi Palestin, yani faqad ana ikhwanuna al-muslimun al-ahdas al-ma'sawiyah wa hiya al-ibadah al-jama'iyah. Fataban nahnu kal muslimin nash'uru bil huzn asyadid bihadhihi al-ahdas al-ma'sawiyah bihadhihi al-ibadah al-jama'iyah. Falidzalika narju min samahati sudurikum al-kalimat wat tawjihat wal irsyadat mal wajib alaina an naquma li da'mi ikhwanina fi Palestin wa khususan ikhwanina fi Gaza. Fa insyaallah ayyuhas sadat, sayaqumu bitarjamati fadilati syekh Ad-Doktor Nawaf Hayil Takruri Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Faiz Barajah insyaallah. Wal ikhtisaril waqt nufaddiluhum aw nufaddiluhu bi ilqa'i al-kalimat wat tawjihat wal irsyadat wan nasaih. Dan Bapak Ibu buka hati, buka telinga, buka mata, dengarkan baik-baik. Apa yang perlu dicatat, dicatat dengan baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Wal ikhtisaril waqt waqtan wa mahallan tafaddalah. Ayo huna khairan. الشيخ نور خالد سيف الله. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله. الله بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس؟ والله هذا الإخوة يستحقون الوقوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أين الشيخ فايز تترجم إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المجتمعون هذا الاجتماع المبارك، حياكم الله. السلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته. الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ نور خالد سيف الله، هذا الاسم الجميل الشامل، النور وسيدنا خالد، وسيف الله هو سيدنا خالد رضي الله عنه. فبارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا الجهد، ما شاء الله ما شاء الله. هذه بركات أهلنا في أندونيسيا، ارتباطهم بالعلم رجالا ونساء شبابا وشيوخا يقبلون على العلم وتعلم كتاب الله. كم ساعة تجلسون في الأسبوع يا شيخ نور؟ 3 ساعات. ما شاء الله ما شاء الله. Nah. Alhamdulillah. Tafadhal ya Syekh. Ya. Yang pertama, setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bahkan sangat bahagia bisa hadir di sini, bahkan sampai mengucapkan salam 2 kali ya. Kemudian beliau mengucapkan ucapan terima kasih dan salam penghormatan kepada
antum semuanya, wabil khusus kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Beliau mengatakan nama yang sangat indah, Nur yaitu cahaya, Khalid yaitu sahabat Khalid bin Walid, ya, Saifullah itu adalah pedangnya Allah juga Khalid bin Walid. Nah, kemudian beliau sangat membanggakan kehadiran antum yang sangat banyak di sini dan keterkaitan antum dengan ilmu. Bahkan beliau menanyakan berapa jam ini duduk setiap pekan, ya. Kemudian ini adalah termasuk keberkahan daripada keberkahan negeri ini. Nah. أنا ابتداء يا إخواني وأخواتي حياكم الله، والله أنا سعيد جدا بلقائي بهذا الجمع المبارك، منهم من نجلس وإياهم ومنهم من يتابع على الشاشة، ما شاء الله هذا الحرص، بارك الله فيكم. Ya, saya sangat bahagia bisa hadir di sini di tengah-tengah kerumunan jamaah yang sangat banyak ini, dan juga ada juga yang menyaksikan lewat layar televisi melalui channel TV, ya, maupun media yang lainnya. Ini sangat membuat saya berbahagia. وأعرفكم ابتداء على إخواني في الوفد الذين جئت بصحبتهم، الدكتور عبد الله الزنداني، وهو من علماء اليمن، ابن شيخنا الشيخ عبد المجيد الزنداني العالم المعروف. Ya, yang pertama saya akan memperkenalkan rombongan saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dr. Abdullah bin Abdul Majid Az-Zindani, salah seorang ulama dari Yaman, putra dari guru kita semua Syekh Abdul Majid Az-Zindani rahmatullah alaih. Beliau yang duduk di sebelah kanan saya. وهو رئيس جمعية نهضة علماء اليمن، وهو مستشار بل عضو فاعل بل مسؤولا في هيئة علماء فلسطين، حياه الله وحياكم. Nah, beliau itu ketua organisasi namanya Nahdlatul Ulama Yaman. Jadi ya, NU tapi Yaman, ya. Nahdlatul Ulama Yaman. Huna Jamiyat Nahdlatul Ulama. Falamma dzakartu Nahdlatul Ulama Yaman yani في نهضة علماء أندونيسيا ونهضة علماء اليمن. Ya. Ada Nahdlatul Ulama Indonesia, ada juga Nahdlatul Ulama Yaman, dan beliau ketuanya di sini. Ya. وأخي أيضا فضيلة الدكتور إبراهيم مهنا هو رئيس قسم العلاقات الخارجية في هيئة علماء فلسطين، وهو من علماء فلسطين ويعيش في الكويت ومحاضر في البلاد بشأن القضية الفلسطينية. Dan di sebelah kanannya lagi ada Dr. Ibrahim Muhanna. Beliau adalah salah seorang ulama dari Palestina, dari Gaza yang tinggal di Kuwait. Beliau adalah direktur hubungan luar negeri, hubungan Humas, ya, direktur Humas Lembaga Ulama Palestina. وهو من غزة أيضا. Beliau berasal dari Gaza. نعم. وأخي أيضا المهندس رمضان عيد المشاهرة، وهذا قصته خاصة وطويلة لكني أختصرها لكي تسمعوا منه بعد ذلك. Ya, adapun yang di sebelah kanan lagi yang menggunakan surban Palestina itu adalah Insinyur Ramadan Eid Masyahirah. Kisahnya panjang, nanti antum akan mendengar dari beliau sendiri, tapi akan saya sebutkan ringkasannya. هذا من مجاهدي فلسطين وممن قضوا مضاجع العدو الصهيوني. Beliau termasuk salah satu mujahid dari Palestina yang mengganggu tidurnya orang-orang penjajah. وهو خرج من السجن قبل أقل من 3 أشهر. Beliau baru keluar dari penjara penjajah 2,5 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. في الصفقة الثانية من صفقات طوفان الأقصى. Beliau termasuk yang dibebaskan dalam pertukaran tawanan, ya, di bulan Januari lalu. Yang kedua. بعد أن مكث في السجن 25 سنة. Setelah mendekam di penjara 25 tahun. نعم، دخل السجن وزوجته تحمل جنينا في بطنها، وخرج السجن هذا الجنين أصبحت أما لها ولدان عندما خرج من السجن. Ya, beliau ketika masuk penjara, istrinya mengandung. Ketika keluar, bayi yang dikandung itu sudah punya anak 2. Nah, Masya Allah.
Masya Allah. نعم نعم هذه معاناة شعبنا مع الكيان الصهيوني مع هؤلاء المجرمين الصهاينة. Ini penderitaan masyarakat saudara-saudara kita di Palestina dalam melawan penjajah Zionis. Nah. هذا الأخ كان محكوم 2000 سنة. Beliau divonisnya itu 2000 tahun. Penjara 2000 tahun. Nah. نعم لأنه قتل 20 صهيوني. Karena beliau membunuh 20 Zionis. نعم وهذه طريقنا طريق الجهاد أيها الإخوة والأخوات. Ya, ini adalah jalan kami, jalan jihad. Ya. نحن الشيخ نور خالد سيف الله يحدثكم بالعلم ولكن نحن الآن نحدثكم ليس بالعلم لأنه الوقت لا يسمح بذلك. سنحدثكم بالواقع الذي تعيشه فلسطين وبالواجب المطلوب منكم. بالواقع والواجب. Nah, kalau Syekh Nur Khalid Saifullah, Ustaz Nur Khalid Saifullah menyampaikan kepada antum ilmu. Kalau saya nggak menyampaikan ilmu, waktunya tidak akan cukup. Saya akan menyampaikan tentang realita dan apa yang menjadi kewajiban kita. أهل فلسطين يا إخواني وأخواتي ينظرون إلى أهل أندونيسيا أنهم أمل. هذا أكبر بلاد وشعوب الأمة الإسلامية ولذلك نحن نأمل بكم كثير فإن شاء الله أنتم على قدر هذا الأمل. Ya, masyarakat Palestina melihat Indonesia itu sebagai harapan. Indonesia itu masyarakat Muslim termasuk yang terbesar. Maka mereka sangat berharap banyak dari kaum muslimin di Indonesia. نعم أهلكم في فلسطين عامة وفي غزة خاصة. هذه الأيام لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ 100 سنة ولكن أحدثكم عن هذه الأيام في ظل طوفان الأقصى يعانون من جرائم الكيان الصهيوني وأنتم تتابعون بوسائل الإعلام وترون كيف أن هذا العدو يمارس تدمير البيوت والمستشفيات والمساجد يقتل الأطفال والنساء. بالأمس قبل أيام رجل وامرأة كبار بالسن في دقيقة واحدة فقدوا 6 أبناء كل أبنائهم 6 في عدوان صهيوني واحد. Ya, saya tidak akan menceritakan tentang sejarah Gaza 100 tahun yang lalu. Akan tetapi apa yang terjadi pada tahun ini dalam rangkaian perang Tufan Al-Aqsa, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, antum semua sudah mengikutinya dalam siaran-siaran di media sosial maupun di berita-berita. Ya, mereka mengalami penderitaan akibat kekejaman yang sangat bengis dari penjajah Zionis, menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan rumah sakit, ya, membunuh anak-anak, orang tua, muda, tidak pandang bulu. Bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang pasangan tua, laki-laki dan perempuan sudah tua, dalam sesaat tiba-tiba kehilangan 6 anaknya, semuanya gugur sebagai syahid dalam satu kali serangan. هذا العدو أيها الإخوة والأخوات ليس منذ سنة ونصف يمارس الإجرام والقتل بل منذ 100 سنة وهو يمارس القتل والاعتداء. قبل أن يكون دولة عندما كانوا عصابات كانوا يعتدون على شعبنا ويقتلون وكان شعبنا يجاهد وصابر على أرض فلسطين. هذه أرض فلسطين ماذا فيها؟ ماذا فيها أرض فلسطين؟ نعم فيها الأقصى. ولذلك أهل فلسطين عندما يدافعوا هم يدافعوا عن الأقصى عن مسجدكم ثالث مساجد المسلمين يدافع عنه أهل فلسطين. نعم. Nah, perlu kita ketahui bahwa kekejaman yang dilakukan oleh musuh kita ini itu bukan hanya sejak 1,5 tahun yang lalu, akan tapi sudah berlangsung sejak 100 tahun. Dan kita menyaksikan itu. Sejak 100 tahun mereka sudah melakukan pembunuhan, pembantaian, pengusiran terhadap saudara-saudara kita di Palestina.
sejak belum ada negara, ya, yaitu negara Israel itu, mereka sudah melakukan pembunuhan dan kekejaman itu dalam bentuk kelompok-kelompok atau geng-geng, organisasi-organisasi. Dan mereka, para kaum muslimin di Palestina sudah berjihad sejak saat itu, sejak 100 tahun yang lalu, ya, mempertahankan tanahnya, mempertahankan negeri Palestina. Beliau menanyakan, di Palestina ada apa yang dipertahankan? Di Palestina ada apa yang dipertahankan? Yaitu ada Masjidil Aqsa, masjid ketiga kaum muslimin, ya, yang diutamakan. Ya, mereka mempertahankan Masjidil Aqsa dari sejak 100 tahun yang lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. أنا أريد أن أسألكم سؤال، هل مسجد الأقصى يهودي ولا فلسطيني ولا مسلم؟ Saya mau tanya, Masjidil Aqsa itu Yahudi atau miliknya Palestina atau miliknya orang Islam? ها؟ الإسلام. إذن من المطلوب منه أن يدافع عن المسجد الأقصى؟ Kalau begitu, siapa yang diminta untuk mempertahankan Masjidil Aqsa? كل المسلمين. كل المسلمين لازم يكونوا شركاء في الدفاع عن المسجد الأقصى. Ya, semua orang Islam harus berpartisipasi dalam membebaskan dan berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa. نحن الذين عشنا في زمن احتلال الأقصى يوم القيامة سنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرد أو نحاول أن نرد على الحوض فيكون السؤال والله أعلم أنت عشت في الزمان الذي كان فيه الأقصى محتلا من قبل أعداء الله فماذا فعلت؟ Kita semua nanti di hari kiamat, kita semua yang hidup di zaman penjajahan Masjidil Aqsa, nanti di hari kiamat kita tentu akan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, dan kita akan berusaha minum dari telaga beliau yang mulia. Nanti kita nggak tahu, wallahu alam, kita mungkin ditanya oleh Rasulullah SAW, mungkin ditanya oleh beliau, kalian hidup di zaman Masjidil Aqsa sedang dijajah, kalian berbuat apa? نعم، لذلك أعد جوابا وأنا أيضا يجب أن أعد جوابا ماذا فعلنا في هذا الطريق. Maka kita semua harus mempersiapkan jawabannya. Apa yang sudah kita lakukan? Bahkan beliau mengatakan, dan saya sendiri pun juga harus mempersiapkan jawabannya, apa yang sudah saya lakukan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. أهلنا في غزة سيكون جوابهم واضحا مفهوما للجميع مرئيا أمام العالم كله، سيقول يا رسول الله نحن قمنا بطوفان الأقصى، نحن بذلنا الأولاد والبيوت والأموال وهدمت مساجدنا ومدارسنا وقتل أطفالنا ونساؤنا وشيوخنا ومجاهدونا من أجل الدفاع عن المسراك يا رسول الله. أظن لا أتألى على الله ولكني أدعوه أن هذا مرضي لرسول الله عنهم وهو مرضي لله سبحانه وتعالى. Ya, adapun penduduk Gaza sudah menjawab, insya Allah mudah-mudahan, dan jawabannya sudah kita lihat dengan jelas. Jawabannya sudah kita dengar dan sudah kita ketahui. Mereka, wallahu alam, kalau ditanya nanti mudah-mudahan mereka menjawab, ya Rasulullah, kami sudah melakukan Taufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa, jihad. Kami telah terbunuh anak-anak kami, terbunuh orang tua kami, terbunuh keluarga kami, hancur rumah-rumah kami, hancur rumah sakit kami, hancur masjid-masjid kami. Semua ini untuk dalam rangka mempertahankan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan jawaban itu membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jawaban itu membuat ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. الآن نحن ماذا عددنا؟ أهلنا في غزة اليوم يعانون يا إخوة، يعانوا كل أنواع الظلم والإجرام، الجوع، لا يجدون مسكنا، لا يجدون طعاما، لا يجدون شرابا، لا يجدون دواء، لا يجدون مسجدا، لا يجدون مستشفى، لا يجدون مدرسة. كل هذا بذلوه من أجل الأقصى ومن أجل كرامة الأمة كلها.
penduduk Gaza ya sekarang dalam keadaan kesulitan. Mereka tidak mendapatkan makanan, mereka tidak mendapatkan minum, mereka tidak mendapatkan obat-obatan, rumah sakit dihancurkan, masjid-masjid dirusak. Semua ini untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Kita ini apa yang sudah kita lakukan untuk membela mereka? أنا أريد الآن أن أقول لكم ما هو المطلوب منكم حتى لا أطيل وأتيح مجال لإخواني أن يتكلموا معكم بعض الكلام، لكني أقول لكم باختصار ماذا هو المطلوب منكم. Ya, sekarang ini saya akan nyampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang diminta dari kita semuanya untuk kita lakukan, apa kewajiban kita. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk memberikan kesempatan para ulama yang lain yang sudah hadir di sini. Tapi secara singkat saya akan menyampaikan poin-poin tersebut. ماذا ينتظر الأقصى منكم وماذا ينتظر أهل غزة منكم وماذا ينتظر أبناء فلسطين جميعا من أهل إندونيسيا أكبر بلاد المسلمين. Apa yang ditunggu oleh Masjidil Aqsa dari kita, dari kalian? Apa yang ditunggu oleh penduduk Gaza dari kalian? Apa yang ditunggu oleh anak-anak Palestina dari kalian semuanya? أولا مطلوب أن تنووا الجهاد في سبيل الله. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita semua harus berniat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. نعم. نية الجهاد أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزوه ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية أو مات على شعبة من النفاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Niat jihad itu sebuah urusan yang sangat penting sekali. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang belum pernah berperang dan belum pernah kepingin untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah, atau maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. ما هي معالم هذه النية؟ يعني ما هي مظاهر هذه النية؟ Ya, apa penampakan daripada niat-niat tersebut? Rambu-rambu dari niat-niat tersebut itu apa? كيف يكون الإنسان ناوي الجهاد في سبيل الله؟ Bagaimana seorang itu dianggap berniat di jalan Allah, berniat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? أول مظهر من مظاهرها أن لا يسرك أنك بعيد عن قاعة أو عن ساحة وميدان المواجهة، ما تقول الحمد لله أعان الله أهلنا في غزة والحمد لله أنني لست في غزة. Ya, yang pertama adalah jangan kita merasa senang bahwa kita itu jauh dari tempat medan pertempuran. Ya kita kasihan sama Gaza, tapi alhamdulillah kita di sini aman. Ya, kita di sini aman, alhamdulillah. Ya, kita jauh dari sana, alhamdulillah. Ya, ini nggak boleh. Kita harus merasa bahwa kita seandainya kita bisa di sana, gitu ya. Nggak boleh mengatakan, alhamdulillah kita di sini jauh, ini yang di sana kita doakan, gitu ya. وإنما أن تغبطهم وتقول ليتني مع هؤلاء كيف السبيل أن أكون إلى جانبهم أجرا وجهادا وفعلا عظيما كيف. Yang harus kita lakukan adalah justru kita harus iri kepada mereka. Mereka yang bisa mendapatkan kemuliaan untuk berjihad fisabilillah. Bagaimana cara kita bisa bersama mereka meskipun yang bersama mereka adalah pahalanya, atau kita bisa berbuat apa untuk bisa mendukung mereka sebaik mungkin. والأخوات أيضا يقولن كيف نكون مع نساء غزة إلى جانبهن نشاركهن الفعل والأجر والصبر والثبات، لا تقول نبكي على نساء غزة والحمد لله الذي أبعدنا. Ya, dari ibu-ibu juga, bagaimana cara ibu-ibu di Indonesia ini membersamai ibu-ibu yang ada di Palestina, menguatkan kesabarannya, meneguhkan hatinya. Jangan sampai kita menangisi perempuan-perempuan yang ada di Gaza, kemudian kita mengatakan alhamdulillah yang kita jauh dari mereka. Ya, enggak boleh. Kita harus berniat untuk berada di sisi mereka. وأيضا من مستلزمات هذه النية
الاستعداد ب3 أبواب على الأقل. الباب الأول الباب الإيماني، استعداد الإيماني عبادة وتلاوة للقرآن وفهما له وتعلقا به وحبا للمسلمين، هذا من مستلزمات نية الجهاد. Ya. Konsekuensi dari niat jihad itu kita mempersiapkan 3 hal. Konsekuensi dari kita niat jihad itu harus siap-siap. Apa yang disiapkan? Yang pertama, iman kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Islam dan cinta kepada kaum muslimin. Ya. Ibadah, membaca Al-Quran, sholat dan sebagainya itu kita kuatkan lagi. نعم. الأمر الثاني حتى لا نطيل هذا الجانب الإيماني، أهلكم في غزة بدأوا الاستعداد بالقرآن الكريم. القرآن جعلوه منطلقهم للجهاد وللاستعداد له في كل شيء. تربوا أبناءهم على القرآن، علقوهم بالقرآن حفظا وفهما وأحكاما وتطبيقا، هكذا بدأوا وهكذا استمروا. Ya, penduduk Gaza sebagaimana antum ketahui, mereka itu titik tolak berangkat jihadnya, titik tolak perjuangannya itu adalah dari Al-Quran. Mereka mempersiapkan diri dengan mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, dan mereka mempersiapkan diri dengan itu, dan sampai sekarang pun mereka sedang melakukan hal tersebut. Ya, jadi masyarakat Gaza itu sangat terkait hatinya dengan Al-Quran. هذه الدروس التي تأخذوها تفسيرا وفهما ورأيت الأذكار التي تتلونها، هذه جزء من الاستعداد للجهاد وهي غاية في الأهمية. Ya. Ayat kertas yang ada di depan antum berisi ayat-ayat yang antum pelajari, ya, berisi zikir-zikir atau hadis-hadis yang antum pelajari. Semua itu adalah bagian penting dari persiapan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. أيضا النقطة الثانية في الاستعداد العقلي والفهم لهذه القضية. يجب أن تتعرفوا على الأقصى وتعرفوا ماذا يعني الأقصى للمسلمين، ما هي مكانته، ما هي جغرافيته، أين يقع، لماذا نحبه، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وأنا أقترح على فضيلة الشيخ نور خالد أن يجعل في هذه الدروس الأسبوعية كل شهرين من هذه الدروس أن يكون عن تعريف بالأقصى ومكانته وفلسطين وواجب المسلمين تجاهها. فهذا لو كل شهرين جعلنا محاضرة من هذه المحاضرات فهذا خير كبير وتعلق بمقدساتنا، كما نحب مكة والمدينة يجب أن نحب الأقصى ونتعلق به. Ya. Persiapan yang kedua adalah persiapan akal. Kita harus belajar tentang Palestina itu ada apa sih? Problematika di sana itu gimana ceritanya? Sebabnya apa? Palestina itu ada di mana? Di sana ada apa? Ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Palestina itu apa? Kenapa kita harus cinta kepada Palestina? Kenapa kita harus berjuang dengan Palestina? Ya, maka beliau mengusulkan kepada Ustadz Nur Khalid Saifullah agar kalau bisa paling tidak 2 bulan sekali tema pengajiannya itu tentang Palestina, Masjidil Aqsa, sehingga membuat orang-orang Islam, kaum muslimin yang hadir di sini semakin cinta lagi kepada Masjidil Aqsa. ونحن يا فضيلة الشيخ نور خالد سيف الله عندنا عدد من الإخوة موجودين، منهم الشيخ فايز أيضا، ويوجد إخوة وفضيلتكم، ويوجد عندنا إخوة في جاكرتا يمكن أن يأتيكم شخص يساعد. يعني أنتم ما شاء الله أهل أن تعطوا كل شيء، ولكن ممكن أن نرسل أيضا من يركز في هذه المعاني كل شهرين. Ya. Setiap 2 bulan sekali kita mempelajari supaya kita itu cinta juga kepada Masjidil Aqsa sebagaimana kita cinta kepada Makkah dan Madinah. Dan beliau mengatakan mengusulkan juga kalau memang diperlukan, beliau memiliki orang-orang yang ada di Indonesia jika diperlukan untuk mengisi tema ini, meskipun sebetulnya beliau sudah mumpuni, kalau memang dibutuhkan insya Allah beliau siap mengirimkan orang-orang yang
membahas materi khusus hal-hal seperti ini. نحن عندنا هنا 10,000 نريد أن يتخرج 10,000 مجاهد إن شاء الله ومجاهدة. Kita di sini ada 10.000, ingin 10.000 orang di sini lulus semua jadi mujahid dan mujahidah. Amin. ناويين إن شاء الله. Niat semuanya. إن شاء الله يلا. طيب الآن الأمر الثالث في النية هو الاستعداد الجسدي. يا شباب كونوا أقوياء، تدربوا في أجسادكم، والأخوات أيضا تدربن، كونن قويات، بس طبعا على الأعداء إن شاء الله. Ya. Yang ketiga adalah bersiap-siap jasad. Maka bagi yang masih muda-muda harus ikut olahraga, harus ikut berlatih jasadnya supaya menjadi muslim yang jasadnya kuat, yang sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan siap untuk berada di garis depan. Kemudian ibu-ibu juga harus olahraga juga, harus siap-siap supaya menjadi ibu-ibu yang kuat, tapi untuk menghadapi musuh saja, nggak boleh menghadapi yang lain. يعني أصلا كن قويات ليس على الأزواج والأولاد وإنما على الأعداء إن شاء الله. وكذلك الشباب كونوا أقوياء على الأعداء وليس على بعضنا. نعم. Ya, ibu-ibu kuat bukan untuk melawan suaminya dan anak-anaknya, ya. Tapi untuk musuh-musuh. Ya, begitu juga para pemuda, kalau kuat bukan untuk sesama muslim, tapi untuk musuh-musuh kita. طيب الواجب الثاني، هذا الواجب الأول النية. الواجب الثاني هو الدعاء ولا تستهينوا بالدعاء ولا تكتفوا بالدعاء. لا تستهينوا بالدعاء ولا تكتفوا بالدعاء. Ya, tadi kewajiban pertama yaitu apa tadi? Niat. Ya. Sekarang kewajiban kedua adalah doa. Jangan meremehkan doa, tapi juga jangan mencukupkan diri hanya dengan doa. Jangan meremehkan doa dan jangan mencukupkan diri hanya dengan doa. أنا لا أريد أن أقول فيكم صالحون، إن شاء الله كلكم صالحون وصالحات، ودعاؤكم عند الله له مكانة، فلا تبخلوا به. يكثروا من الدعاء في صلاتكم وخلف صلاتكم وعند الغروب وعند الشروق وفي أوقات الاستجابة وبعد الصلوات وعند نزول المطر والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. ارفعوا ايديكم قل اللهم انصر اهلنا المجاهدين في غزه وفي كل مكان يجاهد فيه في سبيلك، اللهم طهر الاقصى من دنس اليهود الغاصبين وغير ذلك. ادعوا الله واكثروا وابكوا وانتم تدعوا، ابكوا لله، اضرعوا اليه، اصدقوه الدعاء يصدقكم العطاء جل شأنه. Nah, ketika saya nggak ingin nyampaikan di antara antum ada orang soleh, tapi insya Allah yang di sini semua orang-orang soleh yang diijabahi doanya. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pelit untuk berdoa. Setiap pagi sore kita doakan. Ketika malam hari di sholat kita, di zikir kita, kemudian saat turun hujan, kemudian di waktu-waktu mustajab kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Gaza, di Palestina, dan di semua tempat yang sekarang sedang berjuang mereka di jalan-Mu. Ya Allah, bersihkan Masjidil Aqsa dari kotoran-kotoran orang-orang Yahudi yang mengotori Masjidil Aqsa. Ya Allah, kita doakan terus-menerus agar kita, bahkan beliau mengatakan, menangislah saat berdoa dengan penuh kejujuran, Allah akan memenuhi ya janjinya dengan pemberian dan ijabah. Nah. ولكن إياكم أن تكتفوا بالدعاء، إياكم أن تقولوا لا نملك إلا الدعاء. كثير من الناس مع الأسف من المسلمين يقول والله يا إخواننا لا نملك لكم إلا الدعاء. هذا غير صحيح، أنتم تملكون الكثير. Ya, tapi hati-hati, jangan sampai kita mencukupkan diri hanya dengan doa. Jangan cuman mengatakan ya kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa berdoa. Beliau mengatakan antum bisa melakukan banyak hal, bukan cuma doa, dan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan doa. أيضا واجب آخر البذل والعطاء. قد تكونوا فقراء أكثركم، وهذا عادة شعوبنا أنها بسيطة وفقيرة، ولكن حتى الفقير يستطيع. أنا أريد أن أسأل، هل تأخذ يا فضيلة الشيخ نور خالد سيف الله، هل تأخذوا أجرة من الإخوة؟ تأخذوا منهم أجرة؟ لا تأخذ. طيب لنأخذ منهم أجرة إذن.
لو أنت فرضت على كل قادم إلى هذا الدرس $0.5 في الأسبوع، كلما جاء في الأسبوع 10,000 شخص يضع في حصالة، لكن ليس للشيخ نور خالد، لا، الشيخ نور خالد لا يريد منكم، وإنما للأقصى لكي تكونوا مجاهدين. لو أنك كلما جئت مقدار $0.5، لا أدري كم يساوي في العملة، يعني 5,000 يعني 5,000 روبية. 5,000 روبية لو جئت بها كلما جئت إلى المسجد وجئت إلى المسجد وقلت هذه جهاد منا للأقصى. نعم. هذا جهاد، هاي 5,000 كل $5,000 كل أسبوع، يعني $20,000 من هذا المسجد كل شهر. نعم. ليتكم هذه الشيء. نحن أمة عظيمة بفضل الله تعالى. هذا القليل مع القليل يساوي كثير. لا تقولوا ماذا يفعل مني 5,000 روبية، ماذا تفعل؟ هذه قليل، نأكل بها، نلعب بها، نلهو بها. لا، هذه لما تجمع بعضها إلى بعض تساوي شيئا عظيما. هذا البيت يا أخواني وأخواتي هو حبات رمل صغيرة، لما اجتمعت ساوت حجر أو طوبة أو بلوكة، ماذا تسمونها، ثم جمع الحجر إلى حجر فصار جدار، وجمع الجدار إلى جدار فصار بنيان كبير. ولكن الأحجار الصغيرة التي رفضت أن تجتمع مع أخواتها بقينا ندوسها في الشارع، لا قيمة لها لأنها رفضت الاجتماع. كذلك نحن عندما نجمع قوتنا وعطاءنا بعضه إلى بعض سيكون عطاء عظيما. لا تستقل القليل فهو عند الله كثير، وهو إذا جمع بعضه إلى بعض كثير بإذن الله. تخيلوا أن هذا المسجد في كل شهر الشيخ نور خالد سيف الله يقدم كلها $20,000. هذه جمعت صغيرا صغيرا قليلا قليلا من أيدي هؤلاء المجاهدين والمجاهدات. أنا أطلت على المترجم. نسيها، أعيد؟ لا، أنا أكتب كل شيء. ما شاء الله. Ya. Saya catat, nggak apa-apa, tenang. Baik, kewajiban kita adalah berjuang dengan harta kita. Beliau mengatakan, mungkin banyak dari kita ekonominya pas-pasan, tapi jangan kita merasa kalau ekonominya pas-pasan kemudian kita merasa tidak punya tanggung jawab untuk berjuang dengan harta kita. Beliau bahkan menanya, apakah pengajian ini dipungut bayaran? Saya bilang enggak, ya, gratis. Ya. Kemudian kalau gitu kita pungut bayaran. Setiap yang hadir membayar, beliau nyebutkan $0,5, kira-kira $5.000. Ya, tapi bukan untuk ustadz, tapi untuk Masjidil Aqsa, untuk perjuangan. Ya. Kalau 10.000 orang, masing-masing 5.000, berapa terkumpul? Ya, 50 juta. Kalau 50 juta setiap bulan 200 juta. Setiap bulan ngirimkan 200 juta. Ini suatu hal yang sangat besar. Kecil dikumpulkan menjadi besar. Bangunan sebesar ini itu dari butiran-butiran pasir. Kemudian dikumpulkan jadi batu bata dikumpulkan jadi tembok dirapihkan, ditata, jadilah bangunan yang megah ini. Tapi batu kerikil yang tidak mau bersatu akan berada di jalanan dan diinjak-injak oleh orang karena dia tidak mau berkumpul. Maka kita jangan meremehkan yang kecil dikumpulkan akan menjadi besar dan menjadi kuat. Maka bayangkan kalau setiap majelis-majelis seperti ini mengumpulkan dan dikirimkan ke saudara-saudara kita. Kecil 5.000, 10.000 ya, atau 2.000, 5.000 ini mungkin untuk bayar parkir, beli permen, beli apa itu sangat ringan. Tapi kita niatkan untuk bentuk perjuangan kita ya, membela saudara-saudara kita. هل شرحت له مكون البيت كيف يكون؟ أيوة شرحت. ممتاز. نعم. كتبت كل شيء. جزاك الله خير. طيب. الأخوات كلمة للأخوات في هذا الجهاد بالمال، كلمة للأخوات. بعدين لا تسموا تبرعت تصدقت، لا تقولوا كذلك، قولوا أجاهد بمالي، أنا أشارك المجاهدين، هكذا قولوا. لا تقولوا أنا أتبرع، أتصدق، أحسن، أنا لا تقولوا كذلك.
هذه أمور طيبة وفيها حسنات، لكن عندما تقول أنا مجاهد بمالي، أنا أشارك المجاهدين، هذا شيء أعظم، هذا شيء أكبر، وأجره عند الله. عندما تكون نيتك هكذا أجرك عند الله أعظم وأجرك. نعم. Ya, ibu-ibu juga harus infak juga, harus berjihad juga dengan hartanya. Tapi penting, kita itu ketika menginfakkan harta kita, kita jangan bilang ini donasi untuk Masjidil Aqsa, ini sumbangan untuk Masjidil Aqsa, ini peduli Masjidil Aqsa. Jangan, kita sampaikan ini perjuangan saya, ini bentuk partisipasi saya dalam berjihad di jalan Allah membela mereka. Ya, ketika niatnya kita lebih besar, maka harapannya pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla lebih besar lagi. نعم. أنا أريد أن أقدم نصيحة للأخوات الآن، اسمحوا لي، هذه موجهة للأخوات. Ya, sekarang saya ingin memberikan pesan khusus untuk para ibu-ibu. ربما تقول البعض أنا من أين لست موظفة وليس عندي راتب، ربما من أين آتي ب5,000 روبية في كل أسبوع؟ أنا أقول يمكن أن تجعليها من طعام الأولاد، من طعام أهل البيت. أنت ربة البيت تقتصدي، تقول اليوم أريد أن أطعم الأولاد غداء بسيطا. ما هو اسم الطعام؟ الطعام عندنا لو نحن لكنا زيت وزعتر في فلسطين، لكن أنتم عندكم أكيد شيء مساوي له مثل ذلك. أريد أن أطعم أولادي اليوم وجبة خفيفة وأوفر من خلالها ليست 5,000 ربما 10,000، وأقول هذه دعما لأهلنا في غزة وفي فلسطين وفي مواطن الحاجة حيث وجد. أحيانا قد يكون في مواطن حاجة أيضا في أندونيسيا نفسها وأكيد، لكن اقطعوا حتى من الأساسيات. الأمة التي تريد العزة تربط على بطونها حجر، كما ربط الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق على بطنه حجرين، وربط الصحابة أحجارا على بطونهم من الجوع بحثا عن العزة والكرامة. الكرامة تشترى بالجوع، تشترى بلبس الخفيف من الثياب، تشترى بأكل الخشن من الطعام، تشترى بكل شيء. العزة الكرامة. Ya. نعم. Ibu-ibu mungkin bertanya, lah saya dapat uang dari mana? Tidak bekerja, tidak menjadi karyawan atau karyawati. Ya, ibu-ibu bisa berjuang dengan apa? Dengan sesekali menghemat pengeluaran inti di rumah. Misalnya diumumkan hari ini makannya seadanya, cuma nasi sama apa? Kalau beliau nyebutkan di sana minyak zaitun sama za'atar. Kalau di sini mungkin nasi sama tempe. Hari ini makan pagi, siang sorenya nasi sama tempe goreng. Ya. Uangnya yang dipakai untuk masak biasanya khusus hari ini kita pakai untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus tahu bahwa lapar itu pendidikan. Kemuliaan, kehormatan itu dibeli dengan rasa lapar, dibeli dengan rasa capek, dibeli dengan baju yang lusuh, dibeli dengan perjuangan. Kita ini jika menginginkan, kata beliau, umat yang ingin memiliki kehormatan dan kemuliaan harus mengikat batu di perutnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika perang Ahzab, beliau mengikat batu di perutnya. Juga para sahabat radhiyallahu anhum mengikat batu di perutnya. Maka sekali-sekali ya, di dalam mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, ibu-ibu ya menghemat pengeluaran inti di dalam rumah untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Itu juga bentuk pendidikan yang sangat bagus untuk keluarga kita. أيضا أكمل للأخوات، يعني أحيانا بعض الأخوات تشتري زينة لتتزين بها، وبعض هذه أنواع الزينة تضر بالجسم، وتشتري زينة بمبالغ. اقتصدي في هذا، بعضه يضرك وبعضه محرم إذا خرجت به المرأة وتزينت في الخارج. لو أنها بدل هذا وضعته لكي تكون مجاهدة لكان أكرم لها وأعظم عند الله في الدنيا والآخرة. Ya, juga untuk ibu-ibu, sebagian ibu-ibu membeli perhiasan, membeli make up, membeli
skincare, ya. Sebagiannya itu memberikan madorot, bahkan sebagiannya diharamkan oleh syariat. Kalau perhiasan itu dipakai keluar rumah dilihat orang banyak, maka sekali-sekali pengeluaran untuk skincare itu diminimalkan untuk uangnya dipakai berjihad fisabilillah. Ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik untuk kita di dunia dan di akhirat. أما بالنسبة للإخوة الرجال أيضا إذا ذهبت لتشتري قميص فستجد 3 أنواع: الراقي والمتوسط والرديء. لا تشتري الرديء، وبالمقابل لا تشتري الأغلى، واشتري المتوسط وادفع الفارق بين المتوسط والجيد ادفعه للمجاهدين. Bapak-bapak juga kalau misalnya membeli baju atau membeli barang, misalnya baju, pasti kita di toko itu melihat ada 3 macam, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang pas-pasan, tengah-tengah, menengah. Maka janganlah yang beli yang jelek lah ya, kita beli yang, jangan juga yang bagus, kita beli yang sedang-sedang saja. Selisih harga antara yang sedang dan yang mahal ini kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, membela saudara-saudara kita. أما الأغنياء فلا يكفي منكم ما ذكرت، فعليكم أن إذا صاحب المصنع الذي عنده 5 عمال ليعتبر أنهم 6 ويدفع أجرة عامل للجهاد، يعني أو 10 من كل 10 يدفع ل1. Nah, وكذلك صاحب التجارة وكذلك. نعم. Adapun orang kaya nggak cukup apa yang kita sebutkan tadi, itu untuk orang yang pas-pasan. Adapun orang kaya nggak cukup apa yang disebutkan lagi, harus mengeluarkan yang lebih banyak lagi. Kalau dia misalnya punya pabrik, karyawannya 5 misalnya, atau 10 misalnya, setiap 5 karyawan, yang ke-6 adalah bulanan untuk Palestina. Atau setiap 10 karyawan, yang 11 adalah gaji orang ke-11, tidak ada orangnya tapi dikirim untuk saudara-saudara kita dalam perjuangan di Palestina. على كل حال الأشكال والآليات التي يمكن من خلالها أن تجاهدوا كثيرة. ربما يحدثكم إخواني عن آليات أخرى منها السلبية كالمقاطعة وغيرها يحدثونكم، لكن أنا حتى أترك شوية مجال لغيري، أخذت مجالا طويلا ولكني أكتفي بهذا، وأعلم أنكم والله إن شاء الله أهل خير، وننتظر من الشيخ نور خالد سيف الله $20,000 كل شهر إن شاء الله بإذن الله تعالى من أيديكم. من أين يأتي بها؟ هو موظف فقير لا يستطيع أن يدفعها، سيدفع منها $2، نصف $1 كل أسبوع، لكن أنتم ستكملوها بإذن الله تعالى. نريد هذا منه في كل شهر، ونتواصل وإياه إن شاء الله، وأنتم رتبوا هذا الموضوع. فضلا عما يعطيه إياه الأغنياء مطلوب منهم أن يدفعوا مثل هذا أو أكثر، فزيدوا أيها إخوة، وهذا في ميزانكم وهذا من جهادكم، تقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau akan menyisakan tema-tema untuk dibahas oleh tamu-tamu yang lain, tapi sebagai penutup beliau menunggu 200 juta setiap bulan ya, dari antum. Ya, bukan dari Ustadz Nur Khalid. Ya, Ustadz Nur Khalid sebagiannya, nanti antum yang melengkapinya. Tapi yang kaya harus melebihi dari yang disebutkan tadi. Dan ini ketahuilah ini merupakan perjuangan antum. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau akan terus berkomunikasi dengan antum insyaallah di waktu-waktu berikutnya. سامحنا على مداخلة إضافية. شايفين هنا الشيخ نور خالد وإخوانه يعطوكم دروس. نحن عندنا الإخوة في غزة لا يجد $100 الشخص المجاهد الداعية الذي يعلم الناس لكي نقول هذه كفالة داعية، تفضل خذ هذه $200 استعين بها لإطعام أولادك وتفرغ لتعليم الناس وتثبيتهم في أرض غزة. ألا ينبغي على أهل إندونيسيا أن يكفلوا هؤلاء؟ Nah, antum di sini belajar bersama Ustadz Nur Khalid, ya, mendengarkan kajian. Di Gaza itu ada dai-dai, tapi dai-dainya itu tidak punya uang untuk mencukupi keluarganya. Bukankah orang Indonesia lebih utama untuk mencukupi keluarganya dai-dai di sana, supaya mereka itu bisa full untuk dakwah, menguatkan hati-hati penduduk negeri Gaza yang sedang
dalam keadaan seperti ini. Mereka mengajarkan Al-Quran, mereka berdakwah, mengosongkan waktunya untuk dakwah dan untuk mengajarkan masyarakat. Bukankah itu lebih utama buat penduduk Indonesia untuk ditopang keluarganya? نحن يا إخواني عندما ندعوكم إلى هذه الأمور لسنا نتسول، نحن الحمد لله لسنا فقراء نتسول، انتبهوا، وإنما نشرككم في الجهاد، هذا ما نفعله. فعليكم أن تبادلون كما نقدركم ونحبكم، أنتم تبادلون ذلك، ولا تقولوا هؤلاء محتاجين نريد، لا 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 لا، نحن نشرككم في الجهاد، هذا موضوع عظيم ومهم، نحن سبب بإذن الله تعالى في إشراككم بالجهاد، فهذا الشكر بيننا، أنتم تجاهدون فنشكركم، ونحن نتسبب بمشاركتكم في الجهاد فتشكروننا أيضا. نعم. Perlu diketahui kami ini datang ke sini bukan untuk minta-minta uang sama antum. Insya Allah kita nggak butuh uang nggak butuh uang antum untuk kehidupan kami, beliau mengatakan. Tapi kami datang ke sini ini untuk mengajak antum untuk partisipasi dalam perjuangan. Maka kami ini menjadi sebab supaya antum ini bisa ikut berjihad, supaya kami, beliau maksudnya dapat pahalanya. Antum berjihad, beliau juga dapat pahalanya. Kami mencintai dan mengharapkan perjuangan antum, maka antum juga harus harus bersikap membalas cinta tersebut supaya tidak kosong ya, bertepuk kalau Indonesia bertepuk sebelah tangan ya, supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Kita sambut ya ajakan beliau dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu digarisbawahi lagi, kita ya urusannya itu bukan urusan mengemis dan minta uang, tapi urusan kita sebagai umat Islam harus ikut serta dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. اسمحوا لي أن أدعو الأخ المهندس رمضان لكي يحدثكم عن السجون وعن جهاد الأبطال فيها يعني بدقائق كما بأقصر ما يكون. نعم. لأني أنا أخذت الوقت الطويل. نعم. وبعد ذلك يتكلم الإخوة أيضا كل واحد. نعم. بعد إذن الشيخ خالد إذا مناسب شيخ خالد. نعم. Ya, beliau minta izin kepada Ustaz Nur Khalid agar Syekh Ramadan duduk di sini menceritakan